बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बन्नू से ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखनी है। दूसरा दिन है, वहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस, CTD भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन का हिस्सा है और मुतअद्दिद इलाक़ों में बताया गया है कि कर्फ्यू नाफिज़ है। वहाँ पे जो बाज़ार हैं वो सुनसान हैं और मोबाइल नेटवर्क जो है, यानी लोगों का एक दूसरे से राब्ते का जो सिलसिला है वो दूसरे रोज़ भी मुनक़ते है। कल कुछ इसमें रिलैक्सेशन दी गई थी, वाईफाई ने काम करना शुरू कर दिया था और आज की जो सूरत हाल है, आज आपको पता है 18 जुलाई है, हफ्ते का दिन है। आज राब्तों में ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कल डिप्टी कमिश्नर बन्नू के साथ बन्नू के अमायदीन का एक जरगा भी मुनक़िद हुआ था। इसमें भी कुछ शिकायत भी सामने आई थी जरगा के अरकान की तरफ से और कहा गया था कि जी अवाम को पेशगी एतमाद में लिया जाना चाहिए था और साथ में ये यकीन दहानी भी कराई गई है जरगे के अरकान की तरफ से कि हम टारगेटेड कार्रवाई के हक़ में हैं और सफाया होना चाहिए और इस ऑपरेशन का कोई ना कोई नतीजा भी बरामद होना चाहिए। टैंकों के ज़रिए पेशकदमी चल रही है। कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे टैंकों के ज़रिए फोर्सेस जो हैं ये आगे बढ़ रही हैं, ये मैंने आपको सारी तफसील बतानी है और बाजोड़, हंगू और डेरा इस्माइल ख़ान में जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं उनकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। बका खेल में, जानी खेल में, मीरियान का इलाका, खनी कले का इलाका और हवेद, नोरड, ये कुछ इलाके ऐसे बताए गए हैं और वज़ीर सब डिवीज़न कि जहाँ पे बताया गया है कि ये ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। पहले दिन बताया गया था, बाकायदा ISPR ने ये प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि 24 मिलिटेंट्स इसमें मारे गए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मज़ीद इसमें बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और 3 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। तो इस तरह अगर 24 में 3 जमा किए जाएं तो ये 27 मिलिटेंट्स टोटल इस बन्नू ऑपरेशन में कहा जा सकता है कि ये अब तक मारे जा चुके हैं। इससे ऑपरेशन से एक दिन पहले हमने बका खेल नरमी खेल में देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट तैयारों ने बमबारी की और एक सरकारी स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसके हवाले से ये कहा जाता रहा कि यहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं या उन्होंने इस जगह पे पनाह ली हुई है। मसाजिद में या मदारिस में या लोगों के हुजरों में या इस तरह की सरकारी इमारत के अंदर या खाली इमारतों में इन मिलिटेंट्स का छुपना या फिर ऐसे मकामात में छुपना कि जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता, झाड़ियों में भी ये पनाह लिए होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपने स्लीपर सेल्स तक या अपनी पनाहगाहों तक महदूद हैं। तो इसमें अगर टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इलाक़ों की फ़िज़ाई निगरानी भी हो रही है और ज़ाहिर है कि एक ऐसी कार्रवाई का आगाज़ बन्नू में किया गया है कि जो इससे पहले इस तरह की हिकमत अमली नहीं देखी गई। यानी अचानक से इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, लेकिन लोगों को ये नहीं कहा गया कि जनाब आप नकल मकानी कर जाएं, आप इलाके छोड़ दें। बराह रास्त उन्हीं सड़कों के ज़रिए जिनके ज़रिए आम लोगों की आमद व रफ्त होती है, ये पेशकदमी चलती रही। लोग देखते रहे कि जी फ़ौजी गाड़ियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल हो रही हैं। तो ऐसे में जब इलाका खाली कराया जाता है, हमने मुतअद्दिद ऐसे ऑपरेशंस देखे हैं, तो जो मिलिटेंट्स हैं वो बेस बदल लेते हैं। ज़ाहिर है कि वो मकामी इलाकों से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उनका बड़ा आसान होता है बेस बदलना, मुतासरीन की शक्ल में वहाँ से नकल मकानी कर जाना अपनी फैमिली समेत। इसी जो ये सूरत हाल है, इसमें भी एक मुश्किल ऑपरेशन है। ये नहीं कि बहुत आसान ऑपरेशन है और हर किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि जी ये बेगुनाह शख्स है या ये दहशतगर्द है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। इनकी पहचान भी बड़ी मुश्किल होती है जब ये आम आबादियों में होते हैं। वैसे तो हमें जब ये वीडियोस बनाते हुए नज़र आते हैं, किसी सड़क पे आते हुए, कोई नाका लगाते हुए, गाड़ियों की चेकिंग करते हुए, तो ज़ाहिर है कि इनके हाथ में बंदूक होती है, लंबी लंबी कमीज़ें उन्होंने जो है वो पहनी होती हैं, जॉगर्स पहने होते हैं, मखसूस उनका हुलिया होता है, लंबे बाल होते हैं। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो फिर वो अपना ये वाला जो हुलिया है जिसमें आप बिल्कुल वीडियो में पहचान लेते हैं कि जी ये मिलिटेंट है, फिर ये अपना भेस बदल लेते हैं और ऐसी सूरत हाल बन्नू में भी देखने को मिल रही है और इतलात ये आ रही हैं।
کل جب تھوڑا بہت وائی فائی نے کام کرنا شروع کر دیا تھا تو بہت ساری اطلاعات ایسی موصول ہوئی تھیں، اور یہ جو مختلف علاقے ہیں یہاں سے ظاہر ہے کہ بنو اور گرد و نواح کے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں تقریباً ہر دوسری اور تیسری فیملی کا ایک ایک دو بندے جو ہیں وہ بیرون ملک مقیم ہیں، روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں۔ اب وہ لوگ بڑا پریشان ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپریشن ہے، ٹارگیٹڈ کارروائی ہے، اور اس کے لیے پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ موبائل نیٹ ورک کا بند کیا جانا، ایک دوسرے سے رابطے کی جو ایک سہولت ہے وہ بند کیا جانا، یہ سلسلہ معطل ہونا، یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ کر سکیں۔ اب جس طریقے سے صفائی ہو رہی ہے، جس طریقے سے پیش قدمی ہو رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کارروائی مکمل ہو اور اس کے بعد سے پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے اور پھر ہمیں افسوسناک واقعات جو ہیں یہ آپ کو بتانا پڑیں۔ خنی کلا، جہاں پہ کل سے آپریشن کا آغاز بھی ہوا ہے، یہاں پہ ایک واقعہ سامنے آتا ہے، کل ہی کی خبر ہے کہ ایک رابطہ پل کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آپریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ اپنی ان سرگرمیوں سے بھی باز نہیں آ رہے، اور اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ داخلی اور خارجی جو راستے ہیں بنو کے، یہاں پہ سخت قسم کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کی چیکنگ جو ہے کی جاتی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر معمولی چیکنگ ہو رہی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مخصوص علاقہ ٹارگٹ ہو جاتا ہے اور وہاں بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس قسم کی کارروائی نظر آتی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ بنو کے حالات جس تیزی کے ساتھ بگڑ رہے تھے، بجائے اس کے کہ مزید انتظار کیا جاتا، مزید یہاں پہ بگاڑ پیدا ہوتا، اس سے پہلے پیشگی یہ جو حکمت عملی ہے اس کے تحت یہ کارروائی شروع کی گئی ہے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زمینی فوج کے ساتھ ساتھ فضائی نگرانی بھی ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ ضرورت پڑے گی پاکستان ایئر فورس کے جیٹ طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ اب اگر ہیلی کاپٹرز کا استعمال اور ٹینکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اس کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ جو کل جرگہ ہوا تھا، اس میں امن و امان کی بحالی کے لیے تمام اقدامات یہ کیے گئے ہیں، اس لیے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جرگے کو بھی اعتماد میں لیا جائے، لیکن جرگہ کے ارکان نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ اعتماد کا اظہار اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا پہلے سے۔ اب جو صورتحال مختلف علاقوں میں سامنے آ رہی ہے، جیسے میں نے مختلف علاقوں کے نام آپ کو بتائے، صرف یہ نہیں ہے کہ جی بنو کے ایک سائٹ پہ معاملہ خراب ہے، یعنی اگر آپ میریان سائٹ پہ دیکھیں، نورڑ کی سائٹ پہ دیکھیں، یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک سی پیک لنک روڈ ہے بکا خیل تک، جو یہ انتہائی حساس ہے، اور وزیر سب ڈویژن کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور شامدی قلعہ کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ ایک فیصلہ کن کارروائی ہے، ان کو یا تو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، یا جہاں جہاں پہ جھڑپیں ہوں گی، جہاں جہاں پہ یہ سامنے آئیں گے، جہاں جہاں پہ ان کی موجودگی ہوگی، ان کو پھر مارا جائے گا۔ اور اگر ان کو صرف پیچھے دھکیلا جاتا ہے، یا پھر ان کو جنوبی وزیرستان کی سائٹ پہ یا شمالی وزیرستان کی سائٹ پہ دھکیلا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اسی قسم کی کارروائی کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر پھر کہہ دیا جائے کہ جناب بنو کلیئر ہو گیا ہے، بنو کی یہ تمام حساس علاقے کلیئر ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ اب ملیٹنٹس جو ہیں یہ اب ان کی موجودگی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ آپریشن کا خاتمہ ہو جائے، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے چند روز بعد دوبارہ سے افسوسناک واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو پھر اس آپریشن کو ہم پھر کامیاب نہیں کہہ سکیں گے۔ بڑے آپریشنز ہوئے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں پہ پورے پاکستان میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے کسی نہ کسی علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو کارروائی ہے یہ ایک غیر معمولی قسم کی کارروائی ہے، اور یہاں پہ مختلف اور جو کچھ واقعات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ یہ ایک اور واقعہ جو ہوا ہے، یہ باجوڑ واڑہ ماموند میں ملیٹنٹس اپنے ہی تیار کردہ IED کا نشانہ بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 ملیٹنٹس اس میں مارے گئے ہیں، اور یہ استعمال سے قبل یہ بارودی مواد جو ہے یہ
अचानक से पट गया और ये ख़ुद अपने बारूद का शिकार बन गए 5 अफराद। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो बताया गया है डेर इस्माइल खान में CTD ने एक कार्रवाई की है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। एक मिलिटेंट खालिद उर्फ कमांडर ये मारा गया है। ये मतलूब था मुख्तलिफ मुकदमात में, टारगेट किलिंग के वाक़यात में ये मुलव्वस था, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि इसका ताल्लुक़ TTP ज़ाकिर कूची कारवान ग्रुप से था और इसके कब्ज़े से असलहा, स्मार्टफोन, दस्ती बम और दीगर सामान जो है ये भी बरामद हुआ है। ये डेर इस्माइल खान की खबर। और हंगू में रात गए ख़जाना चेक पोस्ट पर मिलिटेंट्स ने हमला किया, एक पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुआ। 3 घंटे तक शदीद झड़प चलती रही, लेकिन ये हमला कहते हैं कि नाकाम हो गया। पुलिस एहलकार इसमें एक ज़ख्मी हुआ है और 3 घंटे तक पुलिस एहलकारों ने जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की, जिसके बाद ये जो हमलावर थे ये वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। DIG कोहाट इरफान तारिक ने मीडिया को बताया है कि मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और इलाके को क्लियर किया जा रहा है और सूरत हाल यहाँ पे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। बन्नू ऑपरेशन के हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स हैं, ये उम्मीद है कि रात तक, शाम तक ये मज़ीद अपडेट्स आएंगी। मेरी और आपकी मुश्तरका इन मामलात पर नज़र रहेगी और मैं मुख्तलिफ़ ज़राए से वहाँ पे मालूम करने की कोशिश करता हूँ, सरकारी गैर सरकारी ज़राए से। और इसका मकसद ये होता है कि कम से कम उन लोगों को पता चले कि जो बराह रास्त जिनका बन्नू में अपने प्यारों के साथ रब्ता नहीं हो रहा, तो और पूरे पाकिस्तान की भी ज़ाहिर है कि इस मामले पे नज़र है, वो देखना चाहते हैं कि बन्नू में हो क्या रहा है और इसका नतीजा क्या बरामद होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाजमी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।